barat sa 40 VG calibration. Yan, error 003. Kakalibrate lang natin yan mga kakape. Pag na-experience nyo yan, yan, panoorin nyo to hanggang sa dulo mga kakape. Good morning mga kape, no? Shoutout. So ito, papakita ko sa inyo kung paano i-calibrate yung error 003 na 40 BG sa 40 BG. Yan, makikita nyo dyan guys, error 003. Ayan, i-calibrate natin. Ayun, kuha lang kayo guys ng 200 grams. Ayan, example natin dyan yung 200 grams. Ayan, pero hindi yan ang gagamitin natin. Kunin nyo yung ground bean nyo. Ayan, kunin nyo yan. Gawin yung 200 grams yan. Dagdagan nyo yan ng beans para mag 200. Ayan, 200 doon. Okay lang yan, 200.2. Tapos pag na-restart nyo yan, i-press nyo lang yung 1 and 2. 1 and 2. Ayan. Press lang yung 1 and 2. Tapos M. Hihingi siya ng, ayan, calibration. Hihingi siya ng 200 grams. So, ilagay nyo na tong 200 grams na ginawa nyo. Lagay nyo ng ayos. Ayan, pass. Binasa nya na. So ayan, 200 grams mga kakape, no? So pag na-calibrate nyo na, i-restart nyo lang ulit. Pero kailangan lagay yung ground bean nya bago nyo i-start. So ayan, start natin. Ayan, nawala na yung error nya. So example, grind tayo ng 20. Naka 0. Ayan, 22. Yan natin kung ilan. Okay lang yan, 22. So yan, hanggang ganun lang mga kape. Hanggang dito na lang mga kape. Ganun lang. Shoutout. Thank you sa mga viewers natin dyan at sa mga subscriber. Mag-ingat kayo palagi at God bless. Bye bye.